शहंशाह मुकर्रम, वियना की हुदूद में दाखिल होना आसान नहीं होगा, लेकिन आपके बहुत शानदार सुरंगसाज और ताकतवर तोपें और सबसे अहम आपका असलहा उन्हें तुर्कों के आगे मज़ाहम नहीं होने देगा। मेरे आका, बड़े दहाने वाली तोपों का ना होना हमारे लिए बड़ा मसला हो सकता है। घबराओ मत पाशा, बड़ी तोपों के बगैर भी हमारे तोपची अपना काम करना बखूबी जानते हैं। शाकलेन को जो मकतूब भेजा गया था उसकी कोई खबर आई क्या? कासिद अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। 1-2 रोज में जवाब आ जाएगा मेरे आका, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मस्बत जवाब नहीं होगा। हमने पैगाम भेजा है कि पहले शहर को खाली करके हमारे हवाले कर दे। आर्चीडोक, फर्डिनेंड और शाकलेन को ये बात कभी कबूल नहीं होगी। सुल्तान सुलेमान ने लिखा है, अगर जंग के बगैर वियना उसके हवाले कर दिया जाए तो वो लोगों को शहर से निकलने देगा। शहंशाह मोहतरम, शहजादों से अगर हमें मदद ना मिली तो कब तक किला बंद रहेंगे? मुझे इस बात की फिक्र खाई जा रही है। एतमाद रखो मुझ पर। बियोवाइज में जो हमारी मुलाकात हुई थी, बोहेमिया वालों ने उसमें हमसे वादा किया था कि वो सुल्तान सुलेमान के हंगरी आते ही हमारी मदद को पहुंच जाएंगे। उसके बाद लिज में डाल लेंगे वो लोग अपना पड़ाव। फिर तुर्क फौजी और सुल्तान सुलेमान जितना अरसा वहां रहेंगे, उस वक्त तक बोहेमिया वाले भी सब वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। न सर झुकाएंगे, न शिकस्त मानेंगे उनसे। निकोलस वॉमसम की मुकम्मल सिपाह शहजादे तैयार रहें। खुदा हमारे साथ है। सुल्तान सुलेमान जैसे आया है वैसे ही जाएगा। शिकस्त खाकर शिकस्त खोरदा की तरह हमेशा के लिए जाएगा और मगरिब से उसके पांव उखाड़ने का एजाज हमें मिल जाएगा। इस बात पे यकीन रखो कि हर हालत में जीत हमारी ही होगी। मेरे आका हमले के लिए तैयार है, आपके हुक्म के मुंतजिर है। मेरे पाशाओं, सालारों, मेरे मुशीरों, आप सब ने कई फतूहात का ताज पहनाया है तुर्कों के इस अजीम इस्लामी परचम को। अल्लाह की रजा से आप सबके ईमान और अजीम जज्बे के साथ कुफ्फार का अंजाम नजदीक है बहुत। जंग की मुबारकबाद देता हूं।
یہ جنگ طویل ہوگی پاشا. یہاں کا موسم سرد ہو رہا ہے. صورتحال سنگین ہے. اپنے بہادروں کی ہمت بڑھائیں گے لیکن کتنا برداشت کر سکیں گے؟ اپنے عظیم تجربے سے ہمیں کچھ بتائیں گے؟ سچ کہتے ہو تم والی صاحب. میرا بھی یہی خیال ہے. برستے بادل اوپر منڈلا رہے ہیں, اس کے بعد برف باری ہے. ہمیں فوراً مسمار کر دینا چاہیے یہ قلعہ. خدا نے ترکوں کو عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھیجا ہے. اس لیے ان سے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے آگے سر جھکا کر صبر کرنے کی ضرورت ہے. بڑے دشمن کے مقابل جنگ کرنے کے بجائے سر جھکانا بہتر ہے. لوتھر کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا آنے والے وقت میں عیسائیوں پر ہونے والے ظلم کے بدلے میں ہماری سرزمین سے ترکوں کو ان کے علاقے میں ضرور واپس بھیج دے گا. ترکوں کو کبھی بھی پورے یورپ میں آگے بڑھنے کا اور اس پر قابض ہونے کا خیال آیا ہی نہیں تھا. توریت میں اور انجیل میں اس بات کا اشارہ موجود ہے. واضح طور پر دجال آئے گا اور چلا جائے گا. ابراہیم بادشاہ جلدی معلومات دو. میرے آقا, ہمارا نقصان وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. فرڈینینڈ اور شاکلین لینس قلعے سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے, لیکن دوسری طرف ہمارا محاصرہ طویل ہو رہا ہے. مینار گر رہے ہیں, لیکن ہمارے تخمینے سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. یہ صورتحال اطمینان بخش نہیں. موسم دن بدن خراب تر ہو رہا ہے. دشمن کی سپاہ کا بڑھتا جوش دیکھ کر ہمارے جنگجوؤں, ہمارے سپاہیوں کا حوصلہ پست ہو رہا ہے. رکنا نہیں ہے. کفار کی ہمت پاش پاش کر دیں, حملے جاری رکھیں. ہابسبرگ کو جڑ سمیت ختم کرنا ہوگا. جلد ہی خاک میں مل جائے گا ان کا غرور. ان کی شاہی کے لیے لینز کو مسمار کر کے ہی دم لیں گے. دشمن کو مہلت دیے بغیر حملے جاری رکھیں. 1-2 روز میں قلعہ مسمار ہوگا اور جلد ہی انشاءاللہ ہمارا پرچم ان کے قلعے پر لہرائے گا. میں جا رہا ہوں. یہ جنگ ختم ہو گئی کاؤنٹ ولیم. خدا کی مدد سے بالآخر ہم فتح یاب ہو گئے. عالی جا, مگر حملے تو ابھی تک جاری ہیں. ایک سپہ سالار اس صورتحال میں جنگ جاری نہیں رکھ سکتا. سلطان سلیمان آج نہیں تو کل حملے روکے گا, اپنے لشکر سمیت واپس لوٹ جائے گا. ضرور.
मेरे जख्मी उड़े कैसे डार से कटकर। दरीदा बाल ऊपर है मगर वो अपनी डार से मिलने के लिए पुरज़्म है। सर पैर भीगा हुआ लेकिन फिर भी उड़ान भरने की ख्वाहिश में अपने पर फड़फड़ा रहा है। इश्क की उड़ान के लिए पर न तोले तो ये किस काम के, मौलाना ने कहा। इश्क हासिल करने के बाद ये पर किस काम के, यूनुस ने कहा। इश्क की परवाज बालों पर जला देती है, सादी ने कहा। डरो नहीं सुलेमान, कूद पड़ो आतिश में, राख हो जाओ, खाक हो जाओ, कुंदन बन जाओ, मौत से पहले मरना सीख लो। कोई तुम्हें भस्म नहीं कर सकता, राख नहीं कर सकता, कोई भी इन मासूम दिलावरों को छू नहीं सकता। मौत से दस्तो गरेबा होने का नाम है सुलेमान। हमेशा अपने रफीकों का एहसास करने का नाम है सुलेमान। लौट जाओ सुलेमान, लौट जाओ। बर्फाब होने से पहले, आग में खाक होने से पहले, तूफान बर्फ शुरू होने से पहले ले जाओ अपने सूरमाओं को। अपने वतन लौट जाना दानिशमंदी और दानाई है सुलेमान। काफिरों के लिए भारी नुकसान और उनके दिलों पर धाक बिठाना काफी है। कूच का नकारा बजाओ, खेमे समेट लो। मेरे आका खुश आमदीद। हरम में मौजूद हैं सब। आपके इस्तकबाल के लिए बशिद्दत मुंतजिर है मेरे आका। अल्लाह का शुक्र है कि वालिदा सुल्तान सेहतयाब हो गई हैं, माशाअल्लाह। क्या हुआ, बीमार थी? दिल कमजोर हो गया था उनका। अचानक हम सब डर गए थे लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर हैं वो। मुकर्रब खास। आओ जरा सुम्बुल आगा, हमारे बाद हरम में क्या होता रहा, तफसीलात बताओ जरा। इब्राहिम, ئێوە باشن؟ بەڵێ باشم. لە هەموو شوێنێکی ئەم شارە خەڵک باسی ئەم سەرکەوتنە گەورەیەکە، بەڵام ئەوەی کە لەم سەرکەوتنە گەورەیە گرنگترە بەختەوەریەکی گەورەیە و ئەم بەختەوەریەش بە قسمەتی من بووە سوڵتانەکەم. ئەوەیە کە جارێکی تر دەتوانم جوانترین سوڵتانی دنیا ببینم. گەورم، چەند بیرم دەکردن.
خۆڕەمەکەم حاڵت باشە؟ کە من لێرە نەبووم چی ڕوویدا؟ دیارە زۆر ئارام نەبوویت. ئێستا نامەوێت لەم بارەیەوە قسە بکەین. زۆر دڵتەنگتان بوو. تو تم آزاد ہو گئی ہے نا غلامی سے؟ واقعی میرا رب ہر کسی کو اس کی نیت کے حساب سے دیتا ہے. شکر آغا کو خبر دو، مٹھائی بانٹے، شربت بنائے. سنبل آغا ملکہ اسے لڑکیوں میں بانٹ دو اور جسے جو بھی چاہیے مجھے بتائے، میں خود اسے وہ دوں گی. اللہ خوش رکھے آپ کو ملکہ، آپ کے ہاتھ چھو کر مٹی بھی سونا بن جائے. چل ہٹ چل ہٹ. دایا خاتون اب کیا کریں؟ سنا نہیں ملکہ کو، جو کہہ رہی ہیں وہ کرو. ہاں ٹھیک ہے. ملکہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا؟ یعنی یہ جو آپ نے کہا. دیکھیے نا بزرگوار والدہ سلطان بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے گل آغا، عنقریب وہ کچھ ہونے والا ہے کہ یہ زمین دہل جائے گی. یہ زمین؟ امان امان، کیسے کیا ہوگا؟ گل آغا. ہاں شکر آغا. حرم سلطان نے حکم دیا ہے کہ فوراً اچھی سی مٹھائی تیار کرو اور شربت بانٹو. جاؤ مٹھائی بناؤ اور شربت آقا بانٹو فوراً. نے اور حرم سلطان کو آزاد کر دیا ہے، اب وہ کنیز نہیں ہے. میری بات سنو، اگر اسے ذرا سی مٹھائی دیتے دیکھ لیا سلاخ میں بھون کے کھا جاؤں گا تمہیں. میرا غصہ تو جانتے ہو تم. چل ہٹ چل ہٹ، دفع ہو جا، دفع ہو جا، چل نکل، چل نکل یہاں سے. گل آغا کہیں کا. میں جاؤں مٹھائی بناؤں. والدہ مسلمانی کی رسم کروانا چاہتی ہیں. وقت آ گیا ہے. بالکل، شہزادے کافی بڑے ہو گئے ہیں. لیکن میں دھوم دھام سے یہ رسم کروانا چاہتا ہوں. پورے پائے تخت میں چراغاں ہوگا اور اس کے ہمراہ ہم اپنی فتح کا جشن بھی منائیں گے. اس طرح سے جو غافل ہماری شکست کی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کی آوازیں بند ہو جائیں گی آقا. بعض غافل لوگ اطراف میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم شکست کھا کر واپس آئے ہیں. باتیں کرنے والے لوگوں کو حقیقت کا ادراک نہیں. بنانے دو انہیں باتیں. میرے آقا حورم سلطان تشریف لائی ہیں. آنے دو. آؤ حرم. میرے آقا پاشا کیسے ہیں آپ؟ بہت عرصے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت ہی خوش، اتنی زیادہ خوش کبھی نہیں ہوئی. آقا آزاد کرنے کے بارے میں والدہ سے بات ہوئی تھی کیا آپ کی؟ ہو گئی بات، جو ضروری ہوگا کیا جائے گا.